वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मोहम्मद फखर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि ईरान ने मुज़ाकरात के साथ साथ जंग की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। 130 अहदाफ का तयन करके जदीद तरीन मिसाइल्स को टारगेट की जानिब सेट भी कर दिया गया है और करार दिया गया है कि जैसे ही हम पर हमला हुआ या हमें इस बात का गुमान हुआ कि जनाब कुछ देर में ईरान पर हमला होने जा रहा है, तो हमने अपने मिसाइल्स को टारगेट की जानिब फिट करके जनाब उनको तैयार हालत में रख दिया है और ऐसे गुमान की सूरत में भी इन मिसाइल्स को फायर कर दिया जाएगा और बुनियादी निशाना सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात होंगे। इसके साथ साथ ईरानी मीडिया पर यह दावा भी सामने आया है कि सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात पर होने वाले हमले मुमकिन जो कि मुस्तकबिल में होंगे वो शदीद होंगे और इस हद तक शदीद होंगे कि सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात में अवाम को दीगर ममालिक की जानिब हिजरत करना पड़ जाएगी। तो ये जो एक सूरत हाल है मौजूदा तनाजुर के अंदर ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब एक जानिब ईरान की जानिब से जंग की तैयारियों और मिसाइल्स को जो है वो अहदाफ की तरफ फिट करने के इशारे सामने आ रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची पाकिस्तान के बाद मस्कत पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि मस्कत से वापसी पर मुमकिना तौर पर अब्बास अराक्ची एक मरतबा फिर पाकिस्तान का विज़िट करेंगे और चंद ज़राए की तरफ से ये दावा भी सामने आ रहा है कि जनाब अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद से वो जो ईरानी तैयारा था उस पर मस्कत नहीं गए, बल्कि वो पाकिस्तान एयर फोर्स के तैयारे के ऊपर मस्कत गए हैं और तैयारे में भी पाकिस्तान से रवानगी के मौके पर अहम पाकिस्तानी शख्सियात भी उनके हमरा हैं। अब ये जो दावा सामने आया है इसमें कितनी सच्चाई मौजूद है? अब्बास अराक्ची साहब मस्कत के बाद वापस पाकिस्तान आएंगे या मस्कत से वो मॉस्को जाएंगे और फिर मॉस्को के बाद पाकिस्तान का विज़िट करेंगे? ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि क्या अमेरिका ईरान की जानिब से मिलने वाली तजावीज़ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेगा और क्या ईरान अपने दावे के मुताबिक सूरत हाल ख़राब या दोबारा जंग की सूरत में सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाएगा? इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो दो तरफा स्ट्रेटजी है, यानी वो मुज़ाकरात की तरफ भी हैं और वो अपना जो दिफा है या जो जवाबी कार्रवाई है उसके ऊपर भी आमादा नज़र आते हैं। कल जब अब्बास अराक्ची पाकिस्तान का विज़िट मुकम्मल करके सल्तनत ओमान की जानिब उन्होंने परवाज़ भरी, तो इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब मसूद पज़ेश्कियान साहब के साथ तकरीबन 50 मिनट तवील टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की और ईरानी सदर के साथ जो गुफ्तगू थी उसके ऊपर जो ईवान वज़ीर आज़म की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी उसमें इस बात का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया था कि ये जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है ये ईरानी तजावीज़ और मुज़ाकरात के दोबारा इनेकाद के हवाले से इसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया और ईरानी पोजीशन के ऊपर भी जो तबादला ख्याल है वो किया गया, ख़ास तौर पर अब्बास अराक्ची की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ होने वाली 2 घंटे की तवील मुलाकात के बाद। इसका मतलब ये है कि ईरानी तजावीज़ के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी जो आरा हैं उससे ईरानी हुकूमत को आगाह किया, जिसके बाद ये पेशरफ्त सामने आई कि अब्बास अराक्ची साहब का एक और विज़िट होगा पाकिस्तान का। दूसरी जानिब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो हमला हुआ है उन पर उससे पहले मीडिया के साथ एक ब्रीफ इंटरेक्शन किया था और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान ना भेजने के हवाले से जो तफसीलात थीं उसको शेयर किया था और इसके साथ साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि ईरान की तरफ से अब जो तजावीज़ मौसूल हुई हैं वो पुरानी तजावीज़ की निस्बत ज़्यादा बेहतर हैं और उनके ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अमेरिकी वफ्द 18 घंटे की परवाज़ के बाद वहां जाकर बेमकसद बातों के लिए नहीं बैठेगा। उनका ये कहना था कि सफ़र में बहुत सा वक्त ज़ाया होता है और काम भी ज़्यादा है, महज बैठने और बेमकसद गुफ्तगू के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। उनका ये भी कहना था कि ईरान
जैसे ही राब्ता करेगा कि वो मुज़ाकरात के लिए और संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है, अमेरिका उनको फौरी तौर पर मुस्बत जवाब देगा। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप ये जो जंग बंदी है इसको ख़त्म कर देंगे, तो उनका ये कहना था कि ईरान से जंग बंदी के ख़ात्मे से मुतल्लिक ताहाल नहीं सोचा। इसके साथ साथ अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह दावा किया कि ईरान अंदरूनी खलफिशार का शिकार है। तेहरान में क़यादत के दरमियान कशमकश जारी है, जबकि अमेरिका इस वक्त मजबूत पोजीशन में है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को हल किया जाए, क्योंकि हमने उनकी क़यादत को ख़त्म कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का मज़ीद कहना था कि मैं ईरान के साथ मौसर और फैसला साज मुआहदे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी बुनियादी शर्त जौहरी हथियारों के हसूल पर मुकम्मल पाबंदी है। वो जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं, हमारे पास तमाम कार्ड्स मौजूद हैं, हम हर महाज पर जीत चुके हैं, जबकि उनके पास अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये दो अहम इशारे दिए हैं अपनी इस गुफ्तगू में। एक, उन्होंने ईरान के साथ बराह रास्त राब्तों की ख्वाहिश का इजहार किया, यानी उनके पास हमारे फ़ोन नंबर मौजूद हैं, वो जब चाहें राब्ता कर सकते हैं और मुझे भी उनके साथ बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका डायरेक्ट टॉक्स पर भी आमादा है ईरानियन लीडरशिप के साथ। दूसरी जानिब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो था ईरानी तजावीज़, जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया। उन्होंने माना कि जो पहली तजावीज़ थी उसके मुकाबले में ये जो तजावीज़ अब मौसूल हुई हैं, जब मैंने जो जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को पाकिस्तान रवानगी से रोका, उसके 10 मिनट के बाद ये तजावीज़ मुझे मौसूल हुई। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को इस वजह से रोका था कि कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट की सूरत में ही पाकिस्तान जाया जाए, अदरवाइज पाकिस्तान जाने का फायदा नहीं। और देखा जाए तो यह बात दुरुस्त भी है कि बेमकसद आने का जो है और एक लाहासिल मामले को देखने की जो ज़रूरत है वो बिल्कुल नहीं होती। और इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जिन लाइंस के ऊपर सोच रहे हैं, उनका यह मानना है कि अब नए हुरमज़ की नाकाबंदी के उनको जो फ़वायद हैं वो हासिल हो रहे हैं, और वो फ़वायद हासिल हो रहे हैं जो कि 40 दिन की जंग के नतीजे में उन्हें नहीं हासिल हुए। यानी 40 दिन की जंग एक तरफ और अब नए हुरमज़ की 10 दिन की नाकाबंदी एक तरफ। जितना नुकसान इस नाकाबंदी के तहत अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुताबिक पहुंचा दिया गया है ईरान को, वो इतना सिग्निफिकेंट है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा। जबकि दूसरी जानिब ईरान की जो सूरत हाल है वो हमें बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि एक जानिब ये राय सामने आ रही है कि अमेरिकन हुकूमत ये जो मज़ीद तजावीज़ यानी अब्बास अरागची साहब की तरफ से विज़िट पाकिस्तान के दौरान दी गई हैं, इसके ऊपर अब अमरीकी हुकूमत गौर करेगी, और अगर ये काबिल अमल होंगी या निगोशिएटेबल होंगी तब अमेरिकन वफ्द पाकिस्तान आएगा, और इसी दौरान अब्बास अरागची साहब भी अपना विज़िट कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अब्बास अरागची साहब का जो ओमान का विजिट है वो बुनियादी तौर पर अब नए हुरमज़ के ज्वाइंट कंट्रोल के हवाले से है, क्योंकि ईरान यकतरफा तौर पर अब नए हुरमज़ से गुजरने के ऊपर टैक्स आयद नहीं कर सकता, क्योंकि अब नए हुरमज़ का आधा हिस्सा ओमान के कंट्रोल में भी है। अगर ओमान फीस आयद करने पर राज़ी नहीं होता तो फिर जो ट्रैफिक है वो ओमान वाली साइड से गुजर जाएगी और ईरान को फीस नहीं मिलेगी। और अगर ओमान भी ईरान के साथ मुत्तफिक हो जाता है टोल टैक्स की इम्पोजिशन पर या सिक्योरिटी फीस के इतलाक पर, तब ये मामला एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत इख्तियार कर सकता है। अब इतलात के मुताबिक अब्बास अरागची साहब आज पाकिस्तान नहीं आ रहे। अब्बास अरागची साहब आज ओमान से मॉस्को के लिए रवाना होंगे। मॉस्को में उनका जो विज़िट है वो बुनियादी तौर पर 2 दिन का बताया जाता है, और मॉस्को का विज़िट कंप्लीट करने के बाद अगर अमेरिका की तरफ से इन तजावीज़ पर मुस्बत रद्द अमल दिया गया तो फिर अब्बास अरागची साहब पाकिस्तान आएंगे, और फिर यहाँ पर मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनेकाद के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है। दूसरी जानिब ईरान, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान के
جو حزب ایران اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں محمد حسین عظیمی صاحب، جو انقلاب کے ایک فعال رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان کی طرف سے ایک پوڈ کاسٹ سامنے آیا ہے جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ میں ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے یہ جو 40 روزہ جنگ تھی، اس میں اپنے 20 سے 25 سال پرانے میزائلز کو استعمال کیا ہے۔ ایران کے پاس جدید میزائلز جو ایران نے تیار کیے تھے، ابھی ایران کی طرف سے ان کو استعمال نہیں کیا گیا، اور انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ ایران کے پاس جو میزائلز کا ذخیرہ ہے وہ ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے۔ انہوں نے ایک فگر بھی دیا جس کے مطابق اس وقت ایران کے پاس جو میزائلز موجود ہیں نئی ٹیکنالوجی کے، ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب ہے۔ اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا اپنے اس انٹرویو میں کہ ایران کے پاس میزائلز جو ہیں وہ 40 ٹن وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ایران نے ایسے میزائلز بھی تیار کیے ہیں جن کو اگر استعمال کیا جائے تو 2 کلومیٹر ریڈیس کے اندر ہر طرح کا انسان اور ہر طرح کا جاندار وہ مارا جاتا ہے اور تباہی ہو جاتی ہے 2 کلومیٹر ریڈیس کے اندر۔ ان کی طرف سے یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ البتہ اگر ہم ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو ایران کے پاس نئے میزائل جیسے رستہ خیز میزائل ہے، یہ ان کے پاس موجود ہے، اور یہ بڑا وار ہیڈ یعنی 1 ٹن سے زائد کا وار ہیڈ لے کے جانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، لیکن 40 ٹن ایک بہت بڑا وار ہیڈ ہوتا ہے، اور 40 ٹن کا وار ہیڈ لے جانا اس وقت تک ایران کی طرف سے اس طرح کا کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا۔ البتہ ایران کی طرف سے کل ایک نیا میزائل تجربہ ڈیفینیٹلی کیا گیا ہے، اور ایران نے فتح میزائل کا ایک نیا تجربہ کیا ہے جو کہ 1800 کلومیٹر رینج رکھتا ہے۔ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں اس کے ترجمان نے اس میزائل ٹیسٹ کے کانڈکٹ کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ جناب یہ میزائل جدید میزائل ہے، 15 to 20 میک کی سپیڈ سے پرواز کرتا ہے، یعنی یہ ہائپرسونک میزائل ہے، اور یہ جو ہے بڑا وار ہیڈ لے جانے کی اور ملٹیپل وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کل ایران کے اندر ایک پریڈ بھی کی گئی، اور بارش کے دوران یہ پریڈ کی گئی جس کا عکس آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر ایران کی طرف سے امریکہ کے جن جنگی طیاروں ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنایا گیا تھا ان کے ملبے کی نمائش کی گئی، یعنی امریکن تباہ شدہ ہارڈ ویئر کی نمائش کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے یزد شہر میں امریکہ کی طرف سے فائر کیے جانے والے بنکر بسٹر بم جو کہ نہیں پھٹا تھا اس کو بھی زمین سے صحیح حالت میں ایکسٹریکٹ کر کے اس کو اس کے جو وار ہیڈ ہے اس کو باہر نکال لیا۔ اس کی تصاویر آپ اس وقت اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کے اس بنکر بسٹر بم کی ایران ریورس انجینئرنگ کرے تو وہ بھی بنکر بسٹر بم بنانے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے، یا میزائل کو بنکر بسٹر کی طرح استعمال کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر مدانی جو کہ ایران کے ایک معروف سکولر ہیں، ابھی وہ ریسنٹلی مذاکرات کے پہلے دور پر پاکستان بھی آئے تھے، انہوں نے بھی یہ جو ممکنہ جنگ ہے اس کے آغاز کے حوالے سے آگاہ کیا، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے، اور اس مرتبہ ایران کا جو بنیادی اہداف ہوں گے وہ مڈل ایسٹ ممالک کے اہم ترین اہداف ہوں گے، اور انہوں نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عربیہ کا خاص طور پر ذکر کیا اور کہا گیا کہ جناب ان کو تو ہم نے ڈیفینیٹلی نشانہ بنانا ہے، اور انہوں نے تجویز دی کہ سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ہجرت کر جائیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ یا تو صومالیہ چلے جائیں، یمن چلے جائیں، یہی ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اب ان ممالک میں رہنا ان کے لیے سیف نہیں ہے۔ البتہ
سعودی عربیہ کے حوالے سے تو یہ بات اب طے ہے کہ پاکستان وہاں پر سعودی عربیہ کی حفاظت کے لیے موجود ہے. 13,000 پاکستانی سپاہی وہاں پر موجود ہیں. پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ وہاں پر ڈپیوٹ کر دی گئی ہے. مزید پاکستان فوج بھی وہاں پر بھجوا رہا ہے. حج کے لیے بھی جو خصوصی انتظامات ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، وہ بھی پاکستان کے سپرد کر دیے گئے ہیں. تو پاکستان تو اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. البتہ یہ جو اس وقت کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے وہ انفیکٹ ہنگامہ خیز ہے، کیونکہ اب ایک طویل عرصے تک اس سچویشن کو ایسے ہی برقرار نہیں رکھا جا سکتا کہ آپ نئے ہرمز کو ایک جانب ایران نے بند کیا ہو، دوسری جانب امریکہ نے وہاں سے ناکہ بندی کر رکھی ہو، کیونکہ اس کا ڈیفینیٹلی پاکستان جیسے ممالک کے اوپر اس کا پریشر آ رہا ہے. ریسنٹلی پیٹرول پرائسز میں بھی 27 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور بجلی کی پرائسز میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بوجھ ڈیفینیٹلی پاکستان پر ہی آئے گا، اور پاکستان کو اسی وجہ سے ان معاملات کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی تھی کل ایک ویڈیو میں کہ پاکستان اب سہولت کاری نہیں کر رہا، پاکستان اب ثالثی کر رہا ہے. دونوں فریقین کو جو ہے وہ اپنی تجاویز بھی دے رہا ہے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ویک اس حوالے سے جو کل سے سٹارٹ ہوگا یہ اہم ہوگا. اس ویک کے اندر میک اور بریک ہوگا، کیونکہ اگر جمعرات تک مذاکرات ہو جاتے ہیں یا مذاکرات کی طرف پیش رفت ہوتی ہے تو پھر فوجی کارروائی کے امکانات کم ہوں گے. ادروائز فوجی کارروائی کے امکانات بڑھ جائیں گے، اور فوجی کارروائی کا مطلب یہ ہوگا مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسی تباہی جو بہت ہی زیادہ بھیانک ہوگی اور بہت ہی زیادہ خوفناک بھی. اپنے جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.